ye fuye masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye Zulu kala nani. Dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye Zulu kala nani. Dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye Zulu kala nani. Dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye ko dinya ye fuye ni ma fo dinya ti fenye de masa Zulu kala nani. Le ko dinya ye fuye ni ma fo dinya ti fenye de masa Zulu kala nani. Nkolo ye fuye fini nyuma ye fuye masa Zulu kala nani. Etaju ye fuye wa basen ye fuye masa Zulu kala nani. Baube woyola ni bedu metuno masa Zulu kala nani. Baube woyola ni bedu metuno masa Zulu kala nani. Alakira kumaka ko dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Akari kumaka ko dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Vamaru bemi usumana bemi masa Zulu kala nani. Najubi kari kaburu donde bilaba masa Zulu kala nani. Watiru bekari sutajiri bilaba masa Zulu kala nani. Baube kunu kele na dali bilaba masa Zulu kala nani. Ko dinya ye fuye ni ma fo dinya ti fenye de masa Zulu kala nani. Wolo badu wa benyini dinya inde kono masa Zulu kala nani. Nyatugumba duwa ifele duwa yesanade. Limaya tuguba da duwa ifele duwa yesanade. Sigi kagele wa balimaya sigi do duwa yesanade. Mana mara mano wambi ni duwa ti fere duwa yesalade. Ba duwa benyini dinya ine kono masa Zulu kala nani. Ba duwa benyini dinya ine kono masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye Zulu kala nani. Dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye Zulu kala nani. Dinya ye fuye masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye malon. Masa Zulu kala nani. Dinya ye fuye. Jabi iga foli be afana de jama be ka foli be ndemseni nyumani nunga ko kera ni wakati yoro na ko ni yanyi na an bumbule an kumbrile o ya kli jigile sayala anini nyogona chama ngoni awadoni mena koi ate mo shitwe ala ka wele sera an ere cousine ma mo te kodo ko mi ala mana minke o de kan nale mo mi ni mine wakati mina iga wakati de sera waibeta an bebe do ma kono de la nota an bebe ta kelengele ala ka an be kisi taka chogo juguma nala manye ka be sama domi o ka sura an be masara maninga sraka donc an nanya blasla me ala o kelendo nanya bla mandinka ala o kelendo adama deunte ala de do
mɔgɔ si tɛ se ko la ala de bɛ se ko la Mariam Traoré ala k'i dayɔrɔ sumaya k'i fara silamɛ siw kan k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ ala y'i si funankɛni si min falen i la ala k'a barika don i kɔw la ala mana min kɛ o de ka ɲi Mami Jakite i tɛgɛ da i dusu kan i ka kasi to ten a tɛ kasi mérité i bɛ taa min kɛ kasi la duwawu t'an balimamuso ye a bɛ o de hɛrɛ bɛ s'a ma o de lafiya bɛ s'a ma ni ɲɛji in ye donc an kanubaga bɛɛ an lamɛnli jama bɛɛ an y'an cousine perdue kunu donc nos sincères condoléances à toute la famille an ka duwawu b'u ye an hakili b'u la an bɛ tunga fɛ an tɛ se ka taa cunga kan mais an dusu b'u fɛ an hakili b'u fɛ donc ala ka hinɛ banbagatɔ la k'a dayɔrɔ sumaya k'a fara silamɛ suw kan n'an bɔra o kɔnɔna la tuma min na mandenkaw an bɛ don sujet kɔnɔ parce que anw ma ni dessin in kɔrɔ faamuya nin kɛ hijabu in a y'ale kɔrɔ ma faamuya an fɛ farafinna non a ma faamuya mɔgɔ si fɛ bi i b'i ja jɔ pantalontigiw ɲɛ k'i ja jɔ jiputigiw ɲɛ k'i ja jɔ ɔrɔbutigiw ɲɛ a y'i ja kana jɔ an langanatigiw ɲɛ dɛ n'i y'aw langanatigiw natɔ ye a kilomètre à l'heure i yɛrɛ ta ka n'i jɔ k'anw langanatigiw makɔnɔ ayi an y'an jugokolon de dogo langana in kɔfɛ an dɛsɛra cɛ la an y'an dogo langana in kɔfɛ an dɛsɛra an ye nafigiya kɛ ka balimayaw tiɲɛ ka furuw sa ka duw ci ka jɛkuluw ci ka duw bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw datugu ka diɲɛ bɛɛ faga ka sɔrɔ ka boli ka n'an dogo nin dessin in de kɔfɛ ko nin de tɛ nin tɛ dɛ nin tɛ e yɛrɛ min b'a kɔnɔ masa Rahamani mago bɛ e de la a mago b'i dusukun la i ye balimaya min dilan yan'i ka sa i ye sinjiya min dilan yan'i ka sa i ye mɔgɔw labɛnni min kɛ yan'i ka sa wala i ye nafigiya min to yen nɔ i ye ɲɔgɔn bilana min to yen i ye duciko min to yen i jɛra jɛnɛya min kɔ masa Rahamani mago b'o la n'o tɛ da in tɛ o da in tɛ n balima alisilamɛw da in tɛ yɛrɛfɔ in tɛ ne ka ɲi ne dusukun ka ɲi ne tɛ juguya kɛ ne tɛ se mɔgɔ ma est-ce que nin si ko tɛ fini in ko tɛ ayi k'i dogo ni disaba in kɔfɛ k'i dogo ni hijabu in kɔfɛ ka suɲɛni kɛ ka taa jɛnɛya kɛ ka walikɔnɔ ta kɛnɛma ka n'o sigi i cɛ kunna i cɛ tɛ lafiya a tɛ to dumuni duman dun a dusukun lafiyalen tɛ ne ye sara don min na fu de sara wa saya in bɛ se an bɛɛ ma kelen 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 an bɛɛ bɛ sa i ko k'u ma deli ka kɛ yɔrɔ n'an nana n'an y'an sigi Facebook n'an ye kumaw kɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ko an tile tara ne y'o de fɔ ye n ko caman bɛ kulo la Facebook in kan hali n'an sera ala fɛ an bɛ tɛmɛ k'olu to yen hali a fura tɛ n'a hijabu kuma tɛ Facebook kan hali n'an taara ala fɛ an bɛ tɛmɛ k'olu to yen donc mɔgɔw aw kana n'aw yɛrɛ ɲɛ aw daw la a y'aw yɛrɛ ɲɛ aw dusukun na donc la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalaman ba tigi wallahi e ŋaniya ma juguya le lynx wallahi e ma kɛ mɔgɔ jugu ye le lynx e ma deli k'i ka mɔgɔ si bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ si tɛ depuis ka ne kɛ ka le lynx dɔn k'an kɛ ka Malika family dɔn ka taa Malika family jɛgɛyɔrɔ la ka taa Malika family fɛtikɛyɔrɔ la i tɛ se k'a fɔ ko Malika family la k'u ye dɔ ta ka dɔ fisaya ni dɔ ye fo ni juguya b'i la fo ni ɲɛngoya b'i la fo ni asiriya b'i la n'o tɛ Malika family denmisɛnnin fara an mɔgɔkɔrɔba kan u bɛɛ nisɔn ka di u bɛɛ b'i ka ko jɛ i la u bɛɛ b'i ka ko bɛɛ yɛrɛma mais non aji kɔrɔbayali ni hakili tɛ kelen ye fantaba si ni kodɔn tɛ kelen fantaba kɔrɔbaliya ani hakili kelen tɛ krokodil kɔrɔ ni hakili sigi tɛ kelen ye adamaden i bɛ ko dɔn ka ko dɔn na kari k'a to yen mais tubabuw b'a fɔ cogo min na qui s'assemble se ressemble adamaden minnu ye kelen olu de bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye mais fɛn min aw tɛ se o aw tɛ se kuma in fɔra ye ka dɛsɛ aw tɛ k'a faamuya aw tɛ se hali ka jɛnɛba jan ta k'a tɔgɔ u la aw tɛ se parce que juguya de b'aw la adamaden n'i bɛ diɲɛ natigɛ ko o ko kɛ a kɛ ni tiɲɛ ye kana fɔ k'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ ni hɛni ye mais a kɛlɛ ni tiɲɛ ye adamaden bɛ mɔgɔ kɛlɛ mais a tigi kɛlɛ ni tiɲɛ ye ka n'a kɛlɛ ni hɛni ye mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ ni hɛni ye kɛlɛ bɛ tiɲɛ i bolo mais n'i ye kɛlɛ kɛ ni tiɲɛ ye wallahi kɛlɛ bɛ laban e de tama wale lynx bɛ Facebook in kan a tɛ jɛngɛ a tɛ yɔgɔyɔgɔ an ka preuve bɛɛ de b'an bolo fantaba est-ce que mɔgɔ da man ɲi dɛ bamananw ko n'i sen y'i don ko la i wulitɔ i b'i sen fila kongo k'i ka samara sen fila ta ka taa so n'i bolo y'i don ko la i wulitɔ la i b'i tɛgɛ fila kongo kɛ ka wuli ka taa so mais n'i da y'i don ayo y'i donnen de fo lahara aw m'a mɛn ko fɛn bɛɛ b'a den wolo mais kuma b'a ba wolo o de la kuma man ɲi kuma dɔnbaliya fana man ɲi yan'i ka kuma fɔ i b'i miiri kunna yan'a ka b'i da kɔnɔ kuma ye to den de n'i ye dɔ bɔ dɔ wɛrɛ bɛ bɔ ka d'a kan wa marifakisɛ de don n'i y'a ci o y'a tagalen de minɛ cogoya t'a la o de kama a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko kuma ɲini fɔlɔ yan'i ka kuma fɔ est-ce que n'o tɛ hakili b'a la donni min na an ka président de la république n'a y'a jɔ diɲɛ ɲɛma ko mɔgɔ
ko adamaden bɛɛ ko ni ba ɲɛna ka ban ko mɔgɔ bɛɛ b'i ba bolo maliyɛn bɛɛ y'a ta ka kɛ polémique ye an taara an ka diinɛmaw ni fɛnw bɛɛ wele ka na ko mun na ko ATT y'a fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo mais a ma nkalon tigɛ o adamaden bɛɛ b'i ba bolo mais kuma dɔ la kuma dɔw bɛ yen a man ɲi mɔgɔ dɔw da mun kama ni e bɛ jama ɲɛma ni e ko anw tɔw minnu bɛ duguma ma ko bɛɛ b'i ba bolo o kɔrɔ k'anw tɔw ba ma baara kɛ sa o bɛ diganw na koyi ayi o bɛ diganw na dɛ o bɛ dig'an na o kɔrɔ k'anw tɔw baw ma baara kɛ sa kɛ ayi o kɔni mana kɛ kɔni o ye doroki kanda fara ye sinon a kuma jugu fɔ a bɔra a ye yafa deli o la mais Fanta ba n bɛ ta n bɛ di mɔgɔw ma yɔrɔ krokodil de bolo bɛɛ y'o qualité dɔn mitoya bolo o kɔni o bɔra ko kɔnɔna la pepepo nin diɲɛ na giringiriba in Facebook in sanfɛ yan nin jagoya viɲini in Facebook sanfɛ yan nin jagoya yɛrɛlajɛya in Facebook sanfɛ yan nin jagoya ta ko ka na ne diya mɔgɔ ye a ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ de bɛ laban diɲɛ natigɛ ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma i ɲɛna i ɲɛni yɛrɛ de i tiɲɛna i tiɲɛni yɛrɛ de an si tɛ taa da kaburu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an si ka kiri tɛna ta tigɛ ɲɔgɔn fɛ wa adamaden dakan ye min ye i dakan ye o de mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si bala dakan na est-ce que bi ta ye vocal jouer de ne tɛ kuma vocal kɔrɔ dɛ ne b'a jouer ka ban de vocal kelen o kelen mana ban n bɛ sɔrɔ k'a décortiquer aw ye sinon kow bɛ yen dɛ fitinin yɛrɛ yɛrɛ i ka foli bɛ yan nɔ le cerveau de sa génération ko bɛɛ ye ko kelen ye wallahi denmisɛnninya ni hakili tɛ kelen denmisɛnninya ni hakili sigi tɛ kelen le cerveau i ka foli bɛ yan HHH race 24 H Korono patron yɛrɛ yɛrɛ n ko Mali ka famille bɛɛ de kɛra ka ɲi dusu ɲuman de bɛ Mali ka famille bɛɛ kɔnɔna la Mali ka famille bɛɛ de ye mɔgɔ ɲɛnɛmaw ye u kɛra yɛrɛ de ka ɲi i ma kow ye wa o mana bɔ yen LHM pop Chico a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo sa fo yɔrɔ min na Mami Jakite yɛrɛ yɛrɛ i ka foli bɛ yan Kamale millionnaire yɛrɛ yɛrɛ i ka foli bɛ yan nɔ i dɔgɔ la reine de la sap yɛrɛ yɛrɛ i ka foli bɛ yan nɔ tonton Espagne Ivan yɛrɛ yɛrɛ i ka foli bɛ yan nɔ a tɔgɔ Baba Kabarali yɛrɛ yɛrɛ ka foli bɛ yan nɔ Lewura masakɛ yɛrɛ yɛrɛ ka foli bɛ yan nɔ donc yɛrɛ u bɛɛ ka foli bɛ yan Buguninga yɛrɛ Annabelle yɛrɛ Ramba Daniel yɛrɛ ɲarakini bɛ mɔgɔ la taga ɲɛfɛ aw ta ninnu ɲɔgɔnna tɔnw kɔ yan an tɛ dimi rankin tan na n'an ye ko k'a bɛ bɛn an ma an bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye an bɛ avancer an bɛ ta ka bɔ yan nɔ le don de Dieu ala de y'a d'an ma dakan de don an n'an dakan kɛ sa ɲɛ a ye Fanta ba lamɛn Fanta ba ye mɔgɔ sugu min ye bɛɛ tɛ kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye dɛ ala ma bɛɛ da jama ɲɛmɔgɔya kan wa n'i fasa da jama ɲɛmɔgɔya kan i b'a bila hali mɔgɔ t'a f'i ye ala ma bɛɛ dan dɛ jama ɲɛmɔgɔ de ye naloma ye jama ɲɛmɔgɔ de tɛ ko dɔn jama ɲɛmɔgɔ de b'i bɛrɛ bɛn bɛɛ ma bɛɛ b'a k'i la bɛɛ b'i nɛni bɛɛ b'i dɔgɔya i b'i muɲu a kan i bɛ to a kan a bɛ fɔ de ma ko jama ɲɛmɔgɔ e tɛ se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye k'e bɛ tila ka jama ka bila jama la ou bien k'e bɛ kɛlɛ kɛ jama fɛ mɔgɔ dusuba tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jama mara c'est impossible e dusu bɛ faga da bɛ comme ko kunnan t'i la o de bɛ kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye o de bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e tɛ se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ jama ka tila ka ba i la c'est impossible mɔgɔ min bɛ ka weleli kɛ k'a ka sabali kɔfɛ an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ko bɛɛ ye ko kelen voilà donc n bɛna vocal k'a la aw b'a lamɛn n'aw volume t'a la a b'a fɔ an ye ko volume t'a la a Fanta ba ko bɛɛ ye ko kelen a dan de don ya n bɛ k'o de faamuya sisan quoi jɛnɛ ka ko la quoi même un membre de CDR m'a appelé m'a dit ko mɔgɔ si kana jaabi n'o non mɔgɔ t'a jaabi k'ale ye mun faamuya dɔrɔn ko ɲɛngoya dɔrɔn de don jɛnɛ ta ni ɲɛngoya de ye parce que CDR mɔgɔw kun bolo ko mɔgɔ si tɛ se ka fosi kɛ n'olu yɛrɛ tɛ n y'o de faamuya u ka ko la olu yɛrɛ tun bolo olu dɔrɔn de bɛ se ka ko kɛ ko Mali ka famille filɛ ka nin somme in bɛɛ réuni en 2 jours ka tila tuguni 8 mars fini in bɔlen don e kɛlen don k'a publier ka page kan o choquera u ma sigi ni nin ye de ne b'a dɔn u bɛ ka siran de sisan rivalité de daminɛtɔ filɛ quoi mais il faut k'an k'u éviter quoi ne kɔni a kun ka di ne ye ne tun bɛ kuma fɛ mais jɛnɛ kunkolo tɛ yen quoi bisimila marakaba a y'an ma nin fɔ koyi Crocodile de bɔlen nin t'anw ka kuma ye dɛ Miss de bɔlen nin t'anw ka kuma ye Madame Mito International dit jamais vu de toute sa génération dit jamais vu Madame Mito nin t'anw ka kuma ye dɛ nin ye Fanta ba de ka kuma ye o de la fɔra ko jama la a ye ko dɔ jate minɛ mɔgɔ min y'o ye a bɛ mɔgɔ critiquer la i ma bɔ a tigi la wa mɔgɔ min y'o ye ale de bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ kan karisa tɛ mɔgɔ ye karisa tɛ mɔgɔ ye i fara ka bɔ a tigi la nanfigi ka baara don ducila ka baara don walayi kuma yɛlɛmala ka baara don nka bɛ k'i kɔnɔnata de ɲini doni ma don dɔ la ka tila k'i fana kɛlɛ n'a ye nin don le lɛnsi m'e jaabi o e kelen de tun bɛ kuma la groupe in kɔnɔ buruburu sa i b'a fɔ ko mɔgɔ min kan t'a kunkolo da la jɛnɛ sogodogo bɛ tan dɛ Crocodile de bole sen bɛ tan dɛ Crocodile de bole bolo bɛ tan dɛ est ce que mɔgɔ kuma na a ye segin aw ka vocal in lamɛn tuguni n bɛ vocal in bɛɛ jouer bi a y'a tɛ ɲagami sa a tɛ ɲagami a y'a lamɛn ya n bɛ k'o de faamuya sisan quoi jɛnɛ ka ko la quoi même un membre de CDR m'a appelé m'a dit ko mɔgɔ si kana jaabi n'o non mɔgɔ t'a jaabi
k'ale mun faamuya dɔrɔn ko ɲɛngoya dɔrɔn de don jɛnɛ ta ye ɲɛngoya de ye parce que CDR mɔgɔw kun bolo ko mɔgɔ si tɛ se ka fosi kɛ n'olu yɛrɛ tɛ n y'o de faamuya u ka ko la olu yɛrɛ kun bolo olu dɔrɔn de bɛ se ka ko kɛ comme Mali ka famille filɛ ka nin somme in bɛɛ réuni en 2 jours ka tila tuguni 8 mars fini in bɔlen don e kɛlen don k'a publier ka page kan o choquera u ma sigi ni nin ye de ne b'a dɔn u bɛ ka siran de sisan rivalité de daminɛtɔ filɛ quoi mais il faut k'an k'u éviter quoi ne kɔni a kun ka di ne ye ne tun bɛ kuma fɛ mais jɛnɛ kunkolo tɛ yen quoi amani fore amani kuma la kalle le fanta ba yɛrɛ de kuma kan tantɔ ka ni kuma fɔ ni t'anw ka kuma fɔlenw ye dɛ depuis ala ye Malika famille da Malika famille ka ko bɛɛ de organiser no Malika famille tɛ bɔ ka n'a yɛrɛ fɔ k'a bɛ nin kɛ dɛ mais wari de bɛ Malika famille kɔrɔ sanu de b'a kɔnɔ ɲɔgɔn faamuya de bɛ Malika famille kɔrɔ ani an bɔra o k'an ka 8 mars fini labɛn k'o kɛ a tɔgɔ Asetu ye o bisimila ni jɛkulu wɛrɛ bɛ yen ko RDR wa RD8 de ni RD8 RDR mɔgɔw bɛ se ka ko dɔ kɛ u k'a kɛ o ɲɛngoya ko minɛli kun an m'a fɔ fɔlɔ ko ɲɛngoya bana dɛ ale de musonin min da b'a bolo i b'a fɔ ko ala k'an kisi d'a ma mpati sagana ma fali dabara min b'a kunna ale de nana da kisɛ ye ka nin fɔ an ma fɛn fɔ dɛ o ye vocal kelen a ye filanan lamɛn javi nana Amidu deni min bɛ video kɛ fo marché dɔ la Mali la u y'a bɔgɔ ya ya bɛ k'o fana k'i y'o fana bila quoi mais je sais i ka baara tɛ mɔgɔ caman yɛrɛ b'a dɔn i ka baara tɛ nin ye moi je sais tɛ fɔ o duti yɛrɛ tɛ ne na yɛrɛ mais comme a bɛ ka fɔ k'an ni bɛ ɲɔgɔn na quoi ne tun bɛ fɛ k'o de dɔn mais n y'a faamuya sisan ni tɛ ɲɔgɔn na jɛnɛ ta ye jalousie kɛlɛ de ye ok ale de nana dɛ kana don ne cɛ kan ko yala ko ni crocodile de bole bɛ ɲɔgɔn na de wa ko ɲa ni crocodile de bole de madame Mito International ko yala kani o bɛ ɲɔgɔn na de wa ale yɛrɛ de kelen bɛ ka nin kuma bɛɛ fɔ dɛ ko nana ka aketo min bɛ Bamakɔ o bugɔra marché dɔ la dɛ ko le lynx de y'o labɔ ko ka video mais ne ko kuma dɔ la a bɛ se ka kuma dɔ fɔ une fois dans votre vie kuma min c'est censé nana Amidu bɛ fɔ Bamakɔ le lynx bɛ taa mun ɲini o bolo le lynx da dɛsɛra a yɛrɛ la k'aw dun b'a dɔn da min bɛ ne cɛ kunna a ka kuma y'a yɛrɛ labɔ a da kɔnɔ kuma a yɛrɛ bɛ se k'o bɔ k'o ɲɛfɔ mɛnɛ a ma s'a ka mɔgɔ ci k'o y'o bila k'o ka video kɛ ayi ale kala k'o ko faamuya o ko ɲɛngoya de bɛ crocodile de bole la olu ka association ɲɛngoya de bɛ o y'a sɔrɔ nin de kun b'an da la nin ye présidenti est-ce que présidenti bɛ miiri tan ni mɔgɔ min yɛrɛ taara ko k'o kɛ présidenti an yɛrɛ kun b'a reconi yɛrɛ fɔlɔ o san a kun reconi ne yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko présidenti do fɔlɔ ale de kun kɛlen k'i yɛrɛ ko o jagoya présidenti ye mɔgɔninfinw da la présidenti min hakili tɛ miiri k'a fɔ k'e de ka kan ka don mɔgɔ tɔw kunna ko mɔgɔ t'aw ka ko contre la e yɛrɛ de bɛ bɔ kana ka na mɔgɔ dɔ ta précisément k'o tigi bɛ aw contre la aw ɲɛngoya de b'o tigi la mais aw ka ɲɛngoya essence c'est quoi à la fin a ye vidéo ne tɛ kuma vocal wɛrɛ ne bɛ vocal bɛɛ de jouer ka ban n'a banna ne bɛ sɔrɔ ka kuma n bɛ vocal sabanan k'a la aw b'o fana lamɛn an bɛ taa ka bɔ yan nin yɔrɔnin na aw bɛ s'aw ka ko la an ta ka jugu n'aw ta an ta ye prévu de o aw bɛ bɔ ka kumaw la munumunu an bɛ na ni prévu de ye k'a jouer e bisimila ni mɔgɔ ma jɛ bɛɛ jɛ la e yɛrɛ ko k'a tigi man di e mais ni ne bɔra o jɛ la hali lahara n ko ne tɛ sɔn k'ala baro kɛ mɔgɔ fɛ ko ne tun b'a jɛ la wa hali ne ka adamaden ko bɛ ten dɛ ni ne y'i bila hali ne tɛ fɛn mɔgɔ kun k'a dɔn ko ne ni bɛ ɲɔgɔn dɔn n t'i tɔgɔ fɔ n t'i jamu fɔ i bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ne tɛ tɛmɛ yen yɔrɔ fɛ ne ka kɛlɛ c'est très noble très noble i bɛ jɔ yɔrɔ min na ne tɛ jɔ yen k'a ka taa i kuma ɲɛfɔ sen ɲɛfɔ o tɛ ne ta ye dɛ ni ne y'i bila dɔrɔn ne tagara de n mago t'i la n t'i kɔrɔmatigɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais n'i fili n ka sira kan i bɛ n jɔlen sɔrɔ yen n bɛ sabanan kala a y'a lamɛn dɛ Malika famille a danse comme a ka numéro tɛ ne bolo quoi ni ne kumana fɛ inbox la je crois pas n'a bɛ lamɛn yɛrɛ yaya Dani de ka numéro bɛ ne bolo ko Shukura sini ne nana sini ne bɛ Dani a essayer ka Dani wele quoi n'o bɛ se k'a ka numéro di ne ma ne bɛ kuma fɛ il faut qu'elle se calme quoi parce que moi j'ai peur k'a kana CDR ni Malika famille bila ɲɔgɔn na ça sera dommage an ka nin famille fila in ye ɲɔgɔn faamuya trop n'a nana kɛ fɛn ye k'u bila ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya parce que jɛnɛ ni vidéo mani nana a bɛ s'u caman na hali su in na u tun bɛ vidéo la a bɛ se k'u caman manipuler quoi a laban jugula mɔgɔw bɛ yɛlɛ a ma ne bɛ fɛ k'a ka arrêter joona quoi aw tulo bɛ nin na dɛ an ma nin fɔ dɛ ale ko ya ko Jɛnɛba Jan k'ale ni Jɛnɛba Jan tun tɛ ɲɔgɔn dɔn ja Jɛnɛba Jan ka numéro b'ale bolo f'ale kun ka kan ka Jɛnɛba Jan wele ale ni Jɛnɛba Jan bi komi ale n'o bila communication na f'ale kun ka kan ka Jɛnɛba Jan wele ka Jɛnɛba Jan ɲininka ko dɔw la an m'o dɔn a dɔn a yɛrɛ de dabara na n'o ɲɛfɔ yan o kana n'o jɛkulu fila bila ɲɔgɔn na bi ko de y'a to ni RDR8 mɔgɔw bɛ Malika famille kɔ aw kɔnɔ k'a daminɛna bi de bisimila kɛlɛ daminɛna vocal minnu jouer olu kun tɛ ɲinɛ vocal ye quoi olu kun tɛ salon na se ni vocal ye depuis olu ɲɛ sura Malika famille kan parce que i den min bɛ kɛ den ɲɛnama in du kɔnɔ kɛ bɛɛ b'o dɔn
demi beke de nyana mai depo fitini be bodo ngo dude on be blow depuis no fitini ni demi beke de kalama o donne no de depuis domina o fian temeto be du kono dude on bo den konya li damne depo do foka to den koro ba sa ko tega da ka here ka dude on bo konya malika family konya li madame ne nu fe bide nunu ku sigire no ka malika family konya li kono depuis o kuma chama ngira ne digal yere sigile nyina ne digal yere o prevu chama ba ka o de kama jene ba jana me tambe siu ele kile zoro di ni fami be la ne ye ne kungulo ma deli ka glan yere ne o fi nyena amana be e ma choko kele no ni do amana ke vocaliser tan ne do do metaje ni ndala kuma de do ibe se ka da ne te kuma yere am beta de dondoni ne o de fi nyena I ka kantan kinti kantan mogo ne be nda do olu dala mogo munu ma mogo ni funbo munu ma mogo kungulo bo e bisimila al ne orte kungulo ni metike ni nya bla munu koro a drome kelen soro lante soro lu ni ne sigi ko ne be nda do olu dala ne ma ke mogo la sa ne ake nyere de la wallahi bilay donc kirikara mogo ka tante ne bulu ne be ede affronter direct mi be mamba fere nyena parce que olu tene don me ebe ne don jeneba jan olu tene don me ne demi ebe ne don ne ebe ne don ne demi donc mana mogo ne be nda do la o tene do taro ne be somi ma ne te somi ma me ne mi e ba don nan figi chogoro bakoro blale ko ma yele mana duchi la mena vocal tokala Kuma ka numéro tene bulu ka ni mana fe inbox la ji papa na be na mere ya dani de ka numéro be ne bulu ko shukura sini ne na la sini ne be dani ay se ga dani woli quoi no se ka numéro ne ma ne be ma fe faut qu'elle se calme quoi parce que moi j'ai peur qu'à kana céder ni mal ka famille plan na ça sera dommage angani famille flingue ni ñoko famille trop nana na ke fin ku bla ñona avec elle parce que jene ni vidéo mani na be su chamana ali shino ku be vidéo la c'est ku chama manipuler quoi alla ba njula mo be yela ma ne be fe ka arrêter juna quoi aw nyabe ni na ko jugu ma fo en malien jugu ya yere di jugu fla fo ete maliena ne digal jugu ye nyere di mami jagite jugu ya yere di malika jugu ke aya yere di jugu fo itana jugu ya yere di me abse ga mogo chugo jumena ko mogo jugu do ye ngo ko chembe be damine tanto di ni mogo tura ga sigi ko dron kiti ni jugu do fara ga bo atigila parce que nan figi du chila de do mogo mfola bo fie ke I jugu mate motiya parce que te jugu korodon ne ko mo jugu e bana jugu de ni bana jugu bo la mogo jugu te fen foshi aye ni ko nyagami oni nyogon che fanta bani e de kuma kai me horonya bana kui wallahi billahi akili korobaya ani hakili kelente ne afo nyena nunu fle ne degre mina krokodil de bole nunu fle ne degre mina ali mogo mi yu faga ali mogo mi de la ku faga ku so mogo do faga ko shuro fle ne yorom na bi tellement nguni ne be malika ka ali no tigla mogo taru jo kwa dala ko ubu fe unolu tigu be jaga jeke malika kan bi me fe ma otesiu na afo nyena ngo ko barika bana depuis dom na onda duna kuma la ko barika bana wo te ka fuige malika la kui obeto ni koma yele manila kaba jagite malika kaba jagite ta uba don tikitiki ko kaba jagite te malika jeneba jami me ko fo la domina malika be na boka sumale nda teke abe don ko de te kaba jagite te malika abe so kan ne kun kome kaba jagite de ma be jugodon me femi be ni bedabla ebe ni bedabla ka kla ka wuli ka sebe senta ali mo ko ta foyi krokodil de bole obe ni bebla ka sebe senta wallahi billahi kata kulo ne kulo tala mana kan fo ne kulo tala me o ye qualité sugu mi abebe ne tege kono wane digali ba fo anda te chin kunte pere wa fen fo ete nye koroma tege nte la jofana ko be ko kili ambe chien fo ambe taka bo ambe kla ka tan ben mali ko kuma ma o te se ka fo ko be mali joko kuma ke kasoro aw yere ka bulunda o ma se ka furanga jo ne ni kuma ifo ka dese ni ga bulunda fura ko je kuma ne bi ni dado jama be dala jalin kuma la bulunda ma je fo lo kan taka jama na teta bulunda ne be ko je na mbolo ambe be jama na ko ima ko be ko kili ndey sani ngui itonga kala tugni ni ay vocal sabanante wanana ça allait à la to ka vidéo kan ni chedo ba ke wi ale de do bonne ta ka vidéo la je quoi et ta vidéo la je mais nya ya ka vidéo ka bi je na bi ka foko avec les défensita parce que na ma dabla mo ko ba ni quoi alla ba na fin les polémiques de créer mo ni ñokon che quoi ya ne be ka siro de nya fa si ça ni créer mo ni ñokon che malika famille ni c'est dernier ñokon che bon kale fitininte quoi abe laban tugo to kanta do quoi an jugula mo lu sago de na ko jugula mo si ma zizani krede ni fanta banyere de ni ko be créer parce que ale de kumini sigi malika family la ayaw janto krokodil la de ayaw janto jeneba jana de abe kla kata jeneba jan fi ube ka ni korfol le fa mo groupe la koy e de krokodil de ube ka ni fana fe mo groupe la chema ke muso makere ni ma fo ngoni muso nyana ngo jena teke fembe beni
ma tila k'a fɔ ye ko ni muso tiɲɛna n ko diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ n ko ne tɛ mɔgɔ kanu ne tɛ mɔgɔ kanu k'i janfala bɛ tila ka bɔ ne finman de kelen ni na e su de b'o ye i su kɛ o de b'o ye n'i y'i to i juguw bolo ala bɛ nin minɛ ne yɛrɛ bɛ dimi i kɔrɔ dɛ ne yɛrɛ nin bɛ tiɲɛ i kɔrɔ ne yɛrɛ b'i nɛni ne b'i bɔrɔtɔ ne b'i bɔ miseli wo bɛɛ fɛ o ye ne yɛrɛ kelen ni ka kɛlɛ kelen mɛ n'o bɔra la n'an figi kɔkɔ ma escoro fɛn fɛn mana na n b'a dabiri i kunna k'i bila ka taa parce que n t'i calculé o min b'i kɔnɔ i t'o mɛn ni e de kumakan ye e de min kun bɛ k'a fɔ ko o groupe kana bila ɲɔgɔn na e le fantaba e de min kun b'a la ko olu de sen n'u bolo bɛ ɲɔgɔn e de kelen kala ka t'i pan ka tugu olu kɔ tuguni k'e bɛ ka na k'e bɛna ma est-ce que aw filɛ farafin tɛ wa farafinjɛ bɛɛ bɛ tan dɛ a bɛɛ bɛ tan furu kɔnɔna bɛ tan teriya bɛ tan baraɲɔgɔnya bɛ tan hali sigida bɛ tan hali ni sigida muso nin kelen de don u b'i ka vie de la u bɛ min dɔn u tɛ min dɔn u b'i kɔrɔfɔ i kɔfɛ k'i sɔgɔbɛ i kɔfɛ ka sɔn jugu bɛɛ dɛlɛ i kɔfɛ mɛ i jɔlen u bɛ komi u k'i dun u b'i nɛmu i jɔlen ɲɛna k'i ko k'i jɛ k'i parfumer k'i pomade ka dara biri i la k'i da i bɛ sunɔgɔ dɔrɔn u bɛ muru ta k'a turu i la ka bombe atomique bila i sen kɔrɔ k'i exploser maliyɛn filɛ nin définition fila t'a la saba t'a la nin de don mɛ ne ni mɔgɔ ye jɛ kɛ o e donna groupe kɔnɔ o e yɛrɛ ka kuma la e tagara an y'i gɛn e ma t'i yɛrɛ dɛ an y'i fumaligan de n'i y'a ye an kun t'an ka kuma sarila kɛ an y'a dɔn k'i tɛ maa dajɛ de ye tuguni donc mɔgɔ i tɛ se k'i ka kuma sara mɔgɔ la mɔgɔ min t'i maa dajɛ ye koyi an kun t'a sara i la de n'i dimin'o la kɛ an y'i fumaligan i tagalen dimi de tɛ na mɛ dimi ni dimi bɔra n'i ko k'i bɛ dimi don yɔrɔ an bɛ dimi 400 kɛ an b'a biɲɛ turu e la wa i mago ɲɛ ci a tɛ ɲɛ e bɛ minnu kɔ kɛ a barika t'olu la k'u bɛ Malika kɛlɛ o ko bɛɛ ye ko kelen a dan dɔrɔn de don an ka taa o tɛ vocal naani dɛ n ko vocal in ka ca de 1 2 3 4 an ka taa 5 la. parce que n'a m'a dabila ale b'i sigi k'a bɛ dɔ f'e ma manamanakan dɔ bɛ bɔ mɔgɔw b'a jaabi yɛ. ayi an b'a jaabi dɛ ayi non fantaba i ma nkalon tigɛ nin yɔrɔnin na ni ala ye ala t'a fɔ mun n'an t'a jaabi an b'a jaabi n'an dabara camancɛ ye panparapan an kun tɛ ci an da tɛ ci anw ayi génération 21 Malika famille soldat denmisɛnnin biɛnkɛnɛninw an tɛ ka si mɔgɔ ka salon kɔnɔ an tɛ sila mɔgɔ ka da la ayi an tɛ ka taa mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen minɛ an bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka taa an ka baara kɛ ka segin ka na an ka so mais an su de da bɛ tugu an b'i jaabi très bien wa foyi tɛ bɔ a la foyi den kelen bulɔfukanw ni katakatakanw na adamadenw kulokɔrɔ tɛ an b'an si ban nin na. ne ye mun faamuya dɔrɔn jɛnɛ bɛ fɛ ka rivalité de kɛ entre la famille Malika et la famille Sider a bɛ fɛ k'o de kɛ sisan comme concurrence quoi c'est ça que moi j'ai compris maintenant parce que wari min rassemblé la k'a di Asetu ma ni Asetu ka fini bɔra 8 mars Sider m'a kɛ Malika famille de y'a kɛ parce que an ka famille créé la sisan olu t'a dɔn ko u bolo anw ta ye manamana ko a capacité t'an na ne kɔni y'a ko de donc a ma diya ye a ma sigi n'a ye quoi. ko rivalité mun rivalité bɛ ne ko muso dɔ de bɛ Malika famille la ko cɛ fila bɛ C8 la ou bien dɔ de bɛ C8 la ko muso fila bɛ Malika famille la an bɛ mun rivalité kɛ an bɛ ko de la an bɛɛ n'an ka kunkilenna de don n'an bɛnna kunkilenna kelen ma o fɔra o banna n'an ma bɛn kunkilenna kelen ma salam bɛɛ k'i ka sira ta i bɛ t'i sira fɛ an bɛ taa an ka sira fɛ a compliqué len tɛ mais n'i ko k'i tɛ t'i ka sira de fɛ ko f'i k'i ni feerekaw ka sira de la k'e ɲagami bugu dɔ b'e bolo k'e bɛ n'o ɲɛnabɔ an ka sira la fantaba e t'anw jɛ kuma tɛ crocodile ma o e k'an ɲininkali ka crocodile la ne m'an dɔn crocodile b'an degré dɔn koyi ayi an tɛ ta gɛlɛya fantaba e ka vocalu de b'e frappé e kumakan kɛ e kumakan de bɛ na e kumakan i b'i sigi hɔrɔnya la i ka so kɔnɔ k'i sigi tapi kɛ i ka so kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ sigi tapi yɛrɛ kan ou bien k'i sigi i ka chaise kan ou bien i ka fauteuil kan so kɔnɔna la i ni ala yɛrɛ cɛ fantaba i ni kira yɛrɛ cɛ fantaba i ni silamɛya yɛrɛ cɛ fantaba i ni adamadenya yɛrɛ cɛ fantaba i ni hɔrɔnya yɛrɛ cɛ i b'i sigi i k'i yɛrɛ kumakow lamɛn ani bɛ ka ko min kɛ bi i yɛrɛ k'i yɛrɛ juger kana to mɔgɔ k'i juger nin ko in na dɛ parce que nin ko in taara ka mɔgɔw ka jugeli la i sigi k'i yɛrɛ juger hɔrɔnya ka gɛlɛn dɛ ni mɔgɔ ye jɛ ka gɛlɛn dɛ hali tile kelen ni e ye tile kelen ɲuman kɛ Malika famille ye Malika famille fana ye tile kelen ɲuman kɛ ni e da sera ka se Malika famille ka juguya ma e da kun ka kan ka se ka se Malika famille ka ɲuman ma dɛ fantaba aw ma nin wagati in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Malika famille ma ɲuman kɛ ye dɛ a juguya mana ga e la cogo cogo ɲuman dɔ kɛr'i ye donc n'i kun ye juguman fɔ i bɛ sabali i bɛ ɲuman fɔ aw tɛ sabali sa adamaden man di ye tiɲɛ ye mais fo n ka karisa faga ka bɔ ye de cɛ o fana ye juguya dan ye dɛ o tɔ ye suya ye dɛ mais fɛn ma a tɛ dun Malika tɛ dun koyi ɲɛgan musoba dɔ b'a tɔn kɔfɛ ko finma ale man ɲi dɛ ale tɔgɔ de ko ɲɛgan ale ye subaga minɛna de a tɛ touché tɛ kɛ Malika la c'est impossible
impossible mais vocal toka la awala me habla ne folo de la jabira ye fem mun bla odo na jabira ni lensi ka conversation ni jabira ni ko kuma kana beno lensi kuma mfona ma lensi ko elle est désolée pour les autres Adam Adam ko à la limite Adam mo mo betwe comme fantaba le mérite moi je le mérite ou kané banen kané fanen lensi o kuma fona ma ne nyani lensi jera fobi nkilekele ma jamfa abina ne kan kané utiliser kané ke comme chiffon a o de kenena comme moi je le mérite lensi benena bodomina abenena bodomina kané quitter malka famille kono moi j'étais hospitalisé pour une semaine pour mon opération arami ba kalama ne bora domina kana sodro lensi ni quitter kanena po aldo awati ne punte do cité kono lensi de ni na po mais de famu be kalunte ko ne de bora nyere ko ne punte puma muna parce que ni be fait mon e président ite jati kuma te finyana ira sa ko ke bala mun ka de mu oboke e ba ira ko do ka usandi doye ne fana nse mboko bela kan sigi ma kusara parce que ma efete ni fe na donata ma du efete ina ne limana moko chama ne wole ko ne ma efete ina ka jaruwe parce que ne pembe fe ina chama ne fe ko moko ne ke moko lankole yae chama ne ko e men joni roni na parce que ninga jambe njoya adaka wa tellement que feti ko indigira fanta bala me muso don sa me ni roni fo me muso don ko ju ni ko mi muso toro afo ko mo yere afo ne na yere ko le kungana ni ko inge ne yere kuma ni ko ina o ya soro ke ama wolo ko la be ngini ngana sa ama hospitaliser gansangwe a kitele ne ka aflika bo groupe ingono de ya a décaler de ana ma be yagarima fo yagare tra docteur sola katala da e maro maliga family fetigera resida dai mais a resira kui a era kunta don era ko presidenti be ko do jeo a era kunta ko mo be ko kumeka jama jeo tellement que jama ko be nyena dumini jara yo nickel en décoration très jolie dumini ji fin sugu be do kumeno abe oluga fin fo shima ye ko mino talla de mo ya fe nyena o ke kumate ka bola ko mo yana makota e bole o ko lo fanta ba kele maro ne bora ko la mogo ko alhamdulillah ki kunga kanga boni ko ina e bisimila ne beto ga kala muna ne te son era mogo ko ado ko ne kumbo ko la tukuni hali ni mogo ko ka be ne afo ki kumeni ko ina ma fo ngone kuntala ne jon e ne ala ne te de ifilla ne te e be mukele ka doni na tukuni e fanta ba itala ke bo taka chiwela la passe à autre chose taka ko wela la e me bisimila itala fana ka kala mani vocal ni nga jani mbo to kala ko be de fanta ba tellement que lensi kun kanu me mogo la ko fasse jo Niara victime bad. Ayojo 2 minutes tuguni ko legi komu lexi kuma ga kanu wa u lexi yere kanu e ma mogo mi ebo kanu yoro ko ete mogo mi yelendo ne kele ne be nche yelendo tata fanta ba kele be ni yoro ina ika kuma rectifier tan fanta ba kuma rectifier e bese ka fo chogo jume ko ne che kanu be la ya yinyela wa ben che kanu chogo jume ne ma yinyela me aka idéologie kanu me akuma kan kanu me avec akuma mfo afo ka akuma kan e kadiye ete mo ndo ebo yere kanu mais c'est pas possible mais tata c'est pas possible mais e bese ka kanu chogo jume na akuma kan yode me avec a combat min ke yode bese ka fo ko de jariye bese ka fo ki aka combat kanu mais pardon bi deli iba kanu na ni jarabi kumala ko ni sonja bi fagade ni kitira ko ni ki jarabi nento invisible la eta do mo mi fini no jele no katira la jarabi la ko ne mi fini no e bara yibolo ko ay o be ke bara ide parce que ate soro ne fi man kele ne be ponda la ni jema de ka bui anga to blala ni ara victime bare lensi am o blanena ka galon ta ka danina ne de be bo no vocalu ye ne manipuler lo ne de be ta focale de kabai ay kuma chama fo ka be danina ka so depuis fatigue do abe ka fo ko lensi kabai ko kabaye lensi depuis en fait en 2018 mo chama ni te mo abeka ko kabaye lensi ma bida ne kan kané dron pour ka bene mangwa dron ko ka on veut tuer son chien il faut dire qu'il a la rage me ko de kané na ka bene mangwa ma tisi nous de ko lensi ka mi il peut pas m'atteindre il peut pas le mo mta ya tisi aka mi se bani ni ngone digira na comme ne a photographe na passer mo ibaka di ade digira mo ifaka di ade digira mais ati se ka foshi cheni basa bagara ino samunu ma ka muso nunu neni ma fingo ma jeko mu tara che muso yala nu yo nu neni wallahi ba unyela mo shima mo banen kimai valerte mo bala olu de be mo banen awo lensi
Il a dit, c'est moi qui, comme moi je le mérite. Aïe aïe. Moi je le mérite. Comme moi je le mérite. Ala bado kira bado ne bora ni seni ndai ni sangara de la ka mala kana fush ni de la ka buka di dani mala kana fush ni me fofo in tunga fa la kana no gani ma bina ne ka kalun ta kana na ne refle ne te kuma befe ne ni be mandi ne ni be te ja ne re te ala de ni be ka ja to fe ni be mani wa ni be te jare mais ni be fa na te kele. Moi je suis quelqu'un qui est vraiment, moi je suis prudente, moi je suis trop discrète. Tout clash à téléphone numéro 2. Et pourtant j'ai la possibilité, mais je ne fais pas. Ni dernier mois kadi. Mais ni dernier mais c'est 6 mois qu'elle a tenu sur le téléphone. 6 mois. La preuve en est que dernier boradom naka faut que kabade malikain. Ni dernier ou le drayella. Moi dernier de tout de drayella. Pourquoi mener des informations de ah moi dernier moi j'ai un garabarede. Moi kababe na faut connaître des ailleurs. Ça va faut me gagner. Connaître des ailleurs faut me gagner. Tellement abe faire galon takadana na kanem mangutu tien. Non moi j'ai quoi. Ah bon quand be victime mais ni les Canada ma abe ne fera. Bon, je vous ai dit. Les Maliens, je vous ai dit. Ala kamasa. Population. Alors, Clito Demsen Nuna Kalangula. Aïe Sabali. Neko, comme victime. Mais, attends. Elle est victime de quoi? Avec la victime, faut est-ce qu'elle est victime, elle est censée mouiller. Victime, me dit, faut mouiller là. Il faut qu'on me victime pour quelle raison? Et bissimila, il y a comment il a marqué check un groupe kono. Ne mi famille ni kuma ino, ne ka famille lede. Jakabako kelere do. Tona kaba. Tona kaba bote. Kore yera ni yera tona kaba muso vle. Kata tona kaba ta kore ke malika ya ni kaba kanu bolo ko ni mi fo yera tona kaba muso bo do kankari. Ni tona kaba mason o muso be do kankari parce que tona kaba te malika e ku. Tona kaba te malika bi o te ga malika e shini. O depuis fetigero la be afo ko tona kaba de kunu tona kaba bote. Tona kaba kuma gera jarabi. Victime kuye mi ale labora groupe kono de. Ko jumɛn de la ale de labora groupe in kono mais madame est victime parce qu'elle labora groupe kono. Madame est victime parce que madame kumakan filɛ ni bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ko ɲɛdɛ mɔgɔ min bɛ kɔrɔfɔli kɛ tan mɔgɔ min bɛ critiqueli kɛ tan mɔgɔ min bɛ na n'a yɛrɛ ka pensée ne kɔni bolo nin de ye nin ye an ɲɛngoya de bɛ karisa la an juguya de bɛ karisa la karisa bɛ fɛ k'an ka jɛ tiɲɛ de krokodili de bolo bɛ ka jɛ tiɲɛyɔrɔ de ɲini an ka finiko de ɲɛngoya bɛ krokodili la an ka wariko de ɲɛngoya bɛ krokodili la ne yɛrɛ ye Amidu Jakite tɔgɔ mɛn ne ye Amidu Jabate tɔgɔ mɛn ne ye karisa jan a y'a kɛ Ala ni Alakira kama aw ka ko bɛɛ aw yɛrɛ ma don o don o tigi de bɛ kuma la. Ibe groupe kɔnɔ ite kuma ibe budeli la ini bɛɛ bɛ kɛlɛ ini bɛɛ bɛ se ɲɔgɔn ma muso mana kɛ groupe kɔnɔ défaut dɔ b'o la e bolo muso mana kɛ groupe kɔnɔ o cɛman n'o cɛman jugu o jugu dɔ b'o la o bɛ ta o bɔ ta ja kuma ye kabako kɛlɛ de kaba min fiyɛ Jakite kaba Jakite Jakite nya fɔ ye groupe ko in fana ma faamuya Malien bolo ni groupe ni ninnu kɛra u bɛ profil ni ninnu de cliquer ka profil n'u la ni cɛ ni minnu ɲɛnu la dɔn n'olu ye ɲɔgɔn wele daminɛ dɔrɔn ko ka kanu sigi groupe ko in na ko bɛ yen dɛ n ko de kama groupe ma se ka diya anw ye ma se ka bɛn a ma parce que groupe ko in laban ye nin de ye a laban ye nin de ye mais c'est ça n'i bɛ fɛ ka lafiya dɔrɔn bɔ i k'i ka kuma fɔ Malien ɲɛna aw ka ɲɔgɔn la faamuya i ka t'i ka sira fɛ. Ni ko k'i b'u dalajɛ ko kelen na a bɛ laban ni ne ma jagoya kanu jagoya kɛ fɛn t'i fɛ jagoya je t'aime laban bisou laban ma et puis c'est forcé o tɛ kaba ye o a ye dɔ k'aw ka kaba malika la a ye dɔ k'o jarabi siɲɛ ta la dɛ a ye dɔ k'o duloki kanda fura la aw bɛ tila kuma ma b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ parce que an n'an ka malika yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin y'aw ma malika ye est ce que ninnu bɛ malika beauté dɔn ne ninnu ye malika ye kɔni ne ni dɔ kɔni an tun bɛ taa urgence la c'est sûr k'i ka bɔ an ka groupe kɔnɔ i bɛ kuma lakali la k'i ka bɔ an ka groupe kɔnɔ i bɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'i ka bɔ groupe kɔnɔ i ni bɛɛ bɛ ka kɛlɛ a delila ka jama ɲɛmɔgɔ k'a ni bɛɛ bɛ kɛlɛ wa e ni bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn k'e bɛ tila ka jama fara ɲɔgɔn kan i b'o kɛlɛ jalan na i b'o kɔmayɛlɛma n'o kɔrɔmatigɛli la an ye ci di ma o la o ci ma bɛn i ma bisimila ko e kɛra victime ye victime de quitter groupe o kuma la a ye sabali ko Fanta ba ye victime on lui a fait quitter le groupe. O kuma la mɔgɔ mana quitter groupe la groupe o groupe sisan à partir de là il y a une loi qui a été votée ni quittera ka bɔ mɔgɔ ka groupe kɔni kɔnɔ tu es victime Aïf tu es victime
I know the John Erekara Jarabajanga victime you. Ah! Aïe, on est victime. On est victime. Moi-même, je suis victime. Je suis victime, oh, je suis victime, Chini. O te victime you. Victime te menede. Nala sonama, ikera condamné à mort. Audience de Wuli là de, il condamné là de, ali China y quitté, ali Chine n'ambi quitté, et puis on n'a même pas de regret. Ani quitté ani na eredi. Parce qu'il quitté les mains côté de voler la gagne. Depuis ma boigny oroja, ani tega jay depuis oroja, ani neutralisé dron, et on les lance de l'eau. Ambi neutralisé depuis oroja, ani neutralisé oroja dron, ango ko non. A kongle de baraka ala ni mogote kuma. Abina dron abaga groupe consulté, on met l'autre là dehors. On t'a mis dehors maman. Toi-même tu voulais pas déjà. Et qu'on fatiguait nous. Les gens ne te prenaient pas au sérieux. Eh mais tu as été quitté. Tant mieux. Tant mieux, maman. Ibetara, tu as été quitté, tu quittes. Tu vas aller dans autre chose. Vu que tu t'en foutais là. Ni kabako kuma koni kunte no kaban koni. Vraiment ni quitté la kabo là. C'est bien fait que mitiga viwere là. Ni do era ti kono. Ate dabri yanwe. En vocal ni toka là. Parce que 223 fana ka kanga yele. Comme il y a fara tout comme na be des victimes. Be des victimes do kara bela kile na woni kuma fo itene da. Wallahi jabira yare bene don ne yare di bala yene da ne ma don ko na kasi me yene ta to kam na be don na do nya be nya finyala groupe la ko no al ne tipma al ne be ton tin ni fe munu na ne bla la whatsapp no viber kan on ne tipma fe Malien ka trahison. Ah malien a janfa. Ah malien a mogo tega bo dai koro. Ibi tega to tan ikoro dro tega be burunga bi da koro. Wani ye malien ko be dai ninga. Fa be do ila. Ni malien nga mogo juguya. Malien bete de. Malien bete. Ma malien mogo jugu. Wallahi billahi. Ni ya bede ninga itse ka adama yake. Ni ya bede dusukuna iteke mogo yi. Mogo mainde. Wame vita ne de. Deo deni barga bile be mangan de me kofe fo mangan ka chie kofe le lex ni manga kuma chie kofe okora ki ka fembe galu le lex fo polu ga bie kofe di fo so ga bie kofe di fo adama deun ne ka bo escalier la ka chunchu kanga me be mangan do bruit bare fo mangan de ka ke kofe ni make mankan ba ka ki kofe dro okora ko ku mai e maye an dem sen fitinu an bora no clefla an ba fa an bora clefla da na imposer kan tata Facebook kan an ma mangan cha alia den kemani den musomani fo mankan de ka ki kome ne ni mo te ka fere fi ko fere ina kun yere kun ten fa ka fodi ni o te foi do ila o ti do te foi do me fu ka mankan chi de ni mo ko mankan chi le ko fedro ba nye fedi aya frata na ijablo le lengs ibe nye fede ko be mangan do chi vocal toy fly vite faire la jona ah ayi ni tala o e fenga ayi la. ok groupe la mo ko bene show on de me obedi pa shitala la kana pa shikala e au bone yere zane ala ka sawura yere dama ala ka no ben Amina Amina ya rabbi ali bi ala ka bela jene Amina tata wallahi tata Amina tata fantala ki Amina Amina ka ankisi mo ko mo ban aya fo Amina Malika famille Amina ya rabbi ali bi ala kana anga chen bangi Amina do umine na skate do umine na o tika korota ya mi otena ale de kunyo yere ka groupe sitane aye do wu donke do umine na ale tara Amina ya rabbi tata ala ka do umine o tata ini cheni baraji Amina ale de yere de kunyo groupe sitane men ale tara do groupe lafia tu vogali o tu kuma la kalibo tu se yere la tu mbolo yere la ke o bebora la ka ba skate Amina rabi do bem nena tata wallahi to ika do wu ta songwe Amina ni ka ala do wi mi ka baitara ambara ikite ambara yi envoyer nye abara ke be nye na anda gen de kusa kudu da anda gen anda bla kene mate reki o sonja de bala de ayambi fani ara karajagi nyine aya gen ala mede ay do wu mena siga ka ba fa ko Amina ay to go fodro ok groupe la mo ko bene show on de me obedi pa shitala la kana pa shikala e au bone yere zane ala ka sawura yere dama ala ka no ben o ala ka jefu ya rabbi ali bi ala ka bela jene to no san kunam damna to flen ala ka kisi kan tara mo duku shitane ka ankisi
mɔgɔ minnu b'an lebu k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma k'an kisi kojugu caman ma yarabi hali bi ala k'an na an ka tiɲɛw bange ala k'an bɛɛ to ɲɔgɔn ye ala ye tiɲɛ bange amina yarabi wa mɔgɔ jugu bɛ se duwawu ta la adamaden min ŋaniya man ɲi o bɛ se kuranɛ jiginni la duwawu la ne mɔgɔ tun b'a fɔ k'ala k'i ka duwawu in bɛɛ minɛ koyi k'i filɛ ni duwawu in bɛɛ min tali la ta ko n'a sɔrɔ k'i ŋaniya kɔni bɛ ta k'ala ko tiɲɛ k'i bɛ se duwawu la ne mɔkɛ ka kuma kun y'o don n'i kun nana duwawu juru jan daminɛ ne mɔkɛ da la k'i t'a bila ala k'a kɛ t'a la ne mɔkɛ ko ala ye koyi ko ni ala kɔni ka di tantɔ kɔni ko tiɲɛ la k'i nɛn ka di ko n'i ye mɔgɔ ye duwawu ba t'a la ta maa ɲɛna o kelen ni ye tiɲɛ dɛ ala k'a lafiya ala k'an kisi diɲɛ gɛrɛgɛrɛw ma ala k'an kisi diɲɛ janfaw ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an kisi sitanɛ ma ale yɛrɛ de sitanɛ o tigi de dɛ sitanɛ don a do kosɛbɛ vocal laban filɛ nin an k'o k'a kɔrɔ komi a fɔra cogoya min na an bɛɛ de ye victime ye madame victime ne yɛrɛ kɔni kuma foyi tɛ ne da walayi jabira yɛrɛ bɛ ne dɔn ne yɛrɛ de bala ye ne da ne ma don nin ko ninnu na kasi ma e ye ne ta cogoya min na n bɛ don min na don y'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna groupe la ko ninnu hali ne tɛ kuma hali ne bɛ tɔntini ni fɛn minnu na n'an ne bilala whatsapp ni viber kan ko ne tɛ kuma fɛ madame victime wallahi madame victime kuma lagɛ a bɛ kɛ tan ni dusukasi sugu ninnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni dalen don mɔgɔ min kan n'o tigi ma sɔn kɛ n'u y'i gɛn ka b'u ka ko la n'i bɛ kɛ tan ni mɔgɔ ye wele wallahi a ka ɲi tan nin ko kɔni kɛra ne ma sɔn ja ye dɛ a kɛra dusukasi sugu bɛɛ ne kɛra a ka victime de ala de b'a sara kaba kaba koyi an ye ɲɛda ye groupe kɔnɔ kaba ye ko cɛ e n'a fɔ kaba bɛ ne bɔ groupe kɔnɔ tan ne ma se ka kuma ne ma ɲɛ sɔrɔ kaba ne ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na kaba a fɔ kaba ko kanu bɛna bila ta a ma sɔn kaba ala ne yɛrɛ mana taa so n t'a dɔn n bɛ fɛn fɛn kɛ n kɛra ni ne kun kaba sa kaba ala de b'i sara ne ye sɛgɛn min kɛ i ye sɛgɛn kɛ kaba de an ka malika tɛ o tɛ malika ye bi o tɛ malika ye sini awa n'i sɛgɛnn'o la kɛ walayi fantabaw y'i ka ko de y'i bolo krokodili de bɔlen dɛsɛra krokodili da kɔnɔ kuma bɛɛ banna krokodili yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min kɛ bilen tuguni mɛ min fɔ aw ye hali n'aw ye fatɔbuguka dɔ labɔ sisan k'o fana bɔlen don malika family kɔnɔ de ko malika family o injecté k'o fili ka bɔ n ko krokodili de bɔlen ninnu bɛ t'o récupérer ale ni jɛnɛbajan u bɛ t'o fana récupérer k'o y'u teri ye o fana bɛna sigi sa o bɛ kɔnɔsuta kan fɔ f'u ye sa a y'u yɛrɛ f'u b'o ta u b'u k'o teri ye k'o k'u jɛ n ko maliyɛn ka nin janfa jugu siri an tɛ pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna i mandi ye mandi ye pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna dɛ mandi ne mandi u ka jɛ filɛ nin dɛ jɛ fila t'u bolo diɲɛ kɔnɔ jɛ saba t'u bolo ni jɛ kelen de b'u bolo mandi ne mandi a y'an ɲɛjugu bɔnna pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna ne ta ka jugu ne ta ye a bɛ se ka mun kɛ malika ko la foyi krokodili i bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la page in sanfɛ an ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini krokodili de bolo mitomani i bɛ solution wɛrɛ ɲini ko bɛɛ la malika ko in janjo ne y'o fɔ fɛn min fa bɛ wuli dɔrɔn a bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ ne kɔni b'a dɔn dɔ bɛ fini bila ka tigi jɔ parce que aw tɛna foyi bɔ malika ka ko la wa a bɛ tila ka bɔ tuguni n'a ko k'a bɛ bɔ don min na f'i b'u dusukun n'u senw bɛɛ yɛrɛyɛrɛtɔ la ye bɛɛ ja tigɛlen don a bɛna bɔ ni mun de ye a bɛna mun de bila mun de b'a bolo mɛ n'an bɛ taa an bɛ se o n'an bɛ taa an bɛ se wa n'an figi bugu ka fɛn fɛn kɔnɔ k'i bɛ se ka ko kɛ malika family kɔnɔ i donna tɛ yan mɛ n bɛ taa n bɛ na bi spécialité o kun ye fantaba ni krokodili de bolo ye k'u ka continuer n'u ka vie ye dɛ aw ka continuer n'aw ka appel ye aw ka continuer n'aw ka kantan kule kaba tɛ a tɛ sɔn tɔnɔ kaba kana sɔn dɛ i ka ɲi ta tɔnɔ kaba to i ka vie la tɛ bo wala i ka ɲi ta u tɛ u ka dɔ ko warankili na tɔnɔ kaba tɛ a tɛ sɔrɔ bi a tɛ sɔrɔ sini n'a digira min na o kelen de y'o kelen in fana an ka malika b'an bolo ye aw ye dɔ k'aw ka yɛrɛ kuntan kan fɔ la ye ko kaba ye malika ye a ka dɔ k'o la dɛ ko tɔnɔ kaba de o de tɛ malika ye sa wa o y'aw ta de a ye dɔ k'o la n y'o fɔ ye depuis don min bɔra ka confirmer o ye yan n ko tɔnɔ kaba tɛ malika ye yɔrɔ ne tɛna confirmation kɛ n kun fɔ parce que preuve de bɛ kɛ ne tɛgɛ kɔnɔ ne bɛ bɔ ne b'a confirmer diɲɛ ma ye n k'ale tɛ bi ale tɛ sini wa o kelen de don fo lahara ne kelen m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɔra mɔgɔ joli joli bɔra Facebook sanfɛ k'o tɛ wa o tɛ koyi o tɛ wa u su de bɛna malika y'u ɲɛ la u bɛ sɛgɛn ni kantan ka taa ko in bɛɛ la u bɛ wuli k'u bɛ ko ɲɛnama kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ k'an tagara wa ko bɛɛ ye ku kelen fɛn fosi tɛ foyi la yɛrɛ kelen jɛnɛbajan a ma nɔgɔ i ma cogo cogo ne ta ka jugu ni ta ye wa n k'a f'i ɲɛna i ye diɲɛ natigɛ mɔgɔw bɛɛ bila ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ nɔ mɛ i ka misɛn ne ta la i tɛ se i tɛ se i tɛ se n b'a datu i la faden kɛnɛ kan ko tɛ bɛɛ fɛ a nɔgɔyara i ma cogo cogo n b'a datu i la kɛnɛ bɛɛ kan n'an figi du ci la kuma yɛlɛmana n bɛ misiginin k'a la n b'aw bila yan nɔ komi LHM fana ka kan ka yɛlɛ n yɛrɛ la ka miniti dɔɔni yɛrɛ la dɔɔni déjà n bɛ misiginin dɔ ɲini vite fait la ka fitinin k'o la n tɛ mɛn o la quoi
sinon mina do ale ka air la ko be de donc ami ñoo mbolo ni kle flana crocodile mega na spécialement crocodile de bole ko be de mena spécialement mais singa o don spécialité là ni ala mena fin fo yo kluma da akwa la mais wala ntete me 15 minutes kan mais crocodile banga do mo ntete me 15 minutes kan bila avec prévoir la piou mba do mo dron 15 minutes me digi mbeta so o crocodile mi ka film no ya toni mi bala ke mo ni tike ko biton tike ka to tombolo nta be chunde ba to tombolo parce que mbe chundon don ni awa avec plaisir ndu sukuni diele ni na ko ndu sukuni na ante don tonna design Orombo ale nga boss ye daga bana ye nga boss ye ankala ale Eko London Ini John Kundo ale Lexi ou bien Kabade Gozi umanide ube fega neni kababla nyogona wala ya gele yara ko ifata ba amena nyeyini ka kele ba inye jona tata fata inye jona tono kaba bemi ifana kana soni ko suguma para que garire voilà donc comme elle a chém ngakanga yele donc mo blaya oronina au be bisous je vous aime je vous adore Malika Kododo la force invisible la mère de Dieu l'enfant de la rue frufrutigi akalaman kalamamba Malika fo saya. Nous on est Malika, on vit Malika, on respire Malika. Anka ko besse Malika, ay media ma media yere ou beka fouli be anno. Kama les millionnaires fi sigero la. Au beka fouli kuma ba be anno. Au be bisous mami yere. Au be bisous, je vous aime, je vous adore. Aga ambe wakati yere.